The second method of finding inverse matrices is by using the property AB equal to KI. So you just need to get AB equal to KI where K is a constant. And from this property, you can rearrange in order to get A inverse or B inverse depending on the question. Okay, so kalau kamu perasan kat sini, kita ada dua matrix A dengan B, dan bila kamu buat multiplication of matrices, nanti kamu akan dapat something darab dengan inverse matrix. Okay, so bila kamu ada dalam bentuk ni, kamu boleh rearrange sama ada untuk dapat A inverse ataupun B inverse. So what are the properties? If you have A inverse and then kamu inverse lagi sekali, this one seolah-olah kamu cancel out inverse tu. So at the end kamu akan dapat A sahaja. What if you have A transpose and then you inverse it? This is just the same if you have A inverse and then you transpose it. They are the same thing. Now, what if you have AB and then you inverse it? Okay, so this one bila kamu inverse, kedudukan A dengan B dia akan terbalik. So it will give you B inverse A inverse. It is the same like AB transpose that will give you B transpose A transpose. Now, what is the determinant of A inverse? It is actually 1 over determinant of A. This is not the same like determinant of A transpose. Okay, kalau transpose, determinant of A transpose, dia sebenarnya adalah determinant of A sahaja. Okay, so kat sini kamu kena jaga-jaga untuk dua ni. And the last property of AB equal to KI, okay, if you have AB equal to BA, recall balik dulu Miss pernah kata kan, AB is not equal to BA. Okay, that is generally true for all matrices, alright? But if you have AB equal to BA, this means that there is only one conclusion. If AB is equal to BA, this means that they are equal to identity matrix I. And from here, B is actually A inverse and A is actually B inverse. Okay, macam mana Miss boleh dapat conclusion ni? Reason dia adalah, recall balik, A darab dengan A inverse, dia akan bagi pada kamu I. B darab dengan B inverse akan bagi pada kamu I. So, kalau kamu ada A, B equal to I, ini maksudnya mesti dia A darab dengan A inverse equal to I kan? Bermaksud B adalah A inverse. This one. And if you have BA equal to I, dan kamu tahu kata B inverse is equal to I, therefore A is B inverse, which is this one. Okay, so kalau kamu ada AB ataupun BA sama dengan I, maksudnya the matrix A and B are the inverse of each other. So that's how you find this one. So what if you have AB equal to KI? Okay, K kat sini adalah apa-apa constant. So recall balik Miss kata kalau kamu ada AB equal to KI, kamu boleh rearrange untuk dapat A inverse ataupun B inverse. So say that you want A inverse. So AB equal to KI. Kalau kamu nak A inverse, maksudnya semua ni kena darab dengan A inverse. Tetapi tolong ingat, untuk matrices, kedudukan matrix sangat penting. Kamu tak boleh suka-suka kamu nak letak dia kat depan ataupun dia kat belakang. Okay, dia beza dengan number. So, memandangkan kita nak A inverse, kalau boleh tolong letak dia sebelah A. Okay, so tolong letak dia sebelah A. And then, bila kamu nak letak something, kan Miss kata bila darab, dia kedudukan dia sangat penting kan? Kamu cuma boleh letak belah hujung, belah kiri, kanan. This one pun sama juga, boleh letak sama dia di sebelah kiri ataupun sebelah kanan sahaja. So, A kat sini kan? So, maksudnya kita kena letak A inverse dekat sebelah A. So, kita letak dia sebelah kiri.
So, untuk yang ini pun kita kena letak dia sebelah kiri juga. And then recall balik, A inverse darab dengan A adalah I. So, kita akan dapat IB untuk left hand side. Untuk right hand side, K adalah constant, so kita boleh letak dia kat depan. Constant sahaja yang boleh berpindah ya. Yang matrix tak boleh berpindah. So, K tarik keluar ke depan. So, tinggal A inverse dengan I. Ini pun letak A inverse dengan I. And then, kamu kena faham, apa-apa matrix dia darab dengan I, dia akan dapat matrix tu balik. So, I times matrix B will give you B. A inverse times I will give you A inverse. I ni kamu anggap dia macam nombor 1 lah. 2 darab 1 adalah 2. 1 darab 2 adalah 2. Kita macam kita ignore nombor 1 tu. This one pun sama juga, kita macam kita ignore I. Ini pun kita ignore I. So that's how you get B equal to K A inverse. Now we only want A inverse only. So rearrange to get A inverse only. So bring K to the other side. Okay, bila kamu bawa constant ke sebelah kiri, cara penulisan dia adalah 1 over K times B. Okay, just be careful. B here is matrix. Kamu tak boleh ya tulis matrix katalah 0, 1, 2, 3 and then semua ni kamu bahagi dengan 4. This is wrong. Okay, so kamu kena tulis 1 over 4 times your matrix which is 0, 1, 2, 3 tadi tu. That's how you find A inverse from AB equal to KI. Now, what if you want B inverse? So we know that AB is equal to KI. So we want B inverse. This means that everything here should times with B inverse. So B inverse sepatutnya dia sebelah B. Okay. So sama juga this one, kamu cuma boleh letak dia bila kamu buat darab apa-apa matrix. Kamu cuma boleh letak dia kat hujung yang kat luar ni je. Sebelah kiri ataupun kanan. Ini pun sebelah kiri ataupun kanan. So, memandangkan B dekat sini, B inverse kita akan letak kat sini. So, kita letak B inverse sebelah kanan kan? This one pun kita akan letak sebelah kanan. And then recall, B times B inverse is identity matrix I. So, on the left hand side, you will have A times I. On the right hand side, K is constant, so dia memang sentiasa kat depan. This one belakang ni salin balik, tak ada perubahan. Identity matrix I times with another matrix will give you the other matrix only. Okay, so kamu ignore I tu. So AI is just A. K constant salin balik. IB inverse will give you B inverse only. Since we only want B inverse, we're gonna bring K to the other side. So B inverse is 1 over K A. Sama juga macam tadi, tak boleh tulis A divided by K because A here is a matrix. Okay, tak boleh tulis macam ni. Kamu mesti tulis 1 over K times matrix A. So that's how you get B inverse from AB equal to KI.